अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 ज़िलहिज्जा और 22 जून हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर गुजरात के शोबा तजवीज़ के उस्ताद क़ारी अब्दुल अज़ीज़ फ़लाही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फक़ुल सलामुन अलैकुम كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا قل إني على بينة من ربي ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا